Ayan guys, good afternoon po sa inyong lahat. For today's video po, magninilaga tayo ng guys, ng baka. Ayan, magpapakulo na tayo ng tubig. Ayan guys, pakulo na tayo ng tubig. Ayan. Ayan, okay na yung tubig na yan. Kasi konti lang naman yung kalahating kilo lang ata. Ayan guys, kunin natin. Ayun guys, nakasit na yung camera natin. Tapos kunin natin yung kutsilyo. Dito na guys, oh. Tapos yung karni, kunin natin. Iwa tayo ng guys, ng karning baka guys. Iwan natin guys, oh. Ayan. Ito guys, oh. Ayan guys, yan. Ayun guys, napakabango pa. Guys, oh. Yan. Fresh na fresh pa guys. Tapos meron tayong guys, oh. Pitsay. Meron tayong pitsay. Yan guys, nakalimutan natin yung maglagay ng bawang. Bawang guys, bawang, oh. Okay na yan. Tapos lagyan na natin ng ng paminta. Kasi yung paminta. Okay guys, oh, paminta. Drog. Ayan guys, paminta. Pitpitin natin yung guys, yung bawang. Kahit hindi na alisin yung guys, yung balat niya. Okay na rin yan. Mas maganda ang hindi na naalis yung balat, eh. Ganyan na yan. Mainit guys, mainit. Ayan guys, lagay na natin yung paminta guys. Ayan, oh. Ayan. Dapat sana yung mas masarap yung buoy. Ayan guys, hintayin na lang natin kumulo. Hugasan natin guys, hugasan natin yung una yung karni muna. Hugasan natin guys. Ayan guys, nahugasan na. Ang gagawin naman natin ay iwain na lang. Ayan guys, mag-iwan na lang tayo. Lit-lit lang natin para para mas madaling maluto guys. Litan lang natin. Ayan. Yan guys, ganito lang kalilit guys. Ayan. Ganito lang guys, para madaling maluto. Madaling lumambot. Ayan guys, ayan. Ayan guys, naiwan ang lahat. Ilagay na natin. Sakto guys, kumukulo na. Ang angas, ang angas mo chong. Lawak na natin guys. Yan. Yan. Tapos guys, sunod natin tong pitsay pag lumambot na yung karni guys. Yan. Tapos takpan na natin guys, takpan na natin. Takpan na natin guys. Yan. Wow, mainit. Yan. Syempre, habang nagluluto tayo ng hapunan, meron tayong kape guys, Nescafe. Yan, habang nagluluto tayo, nagkakape tayo guys. Ayan. Ayan guys. Ito guys, kape muna tayo guys. Ayan. Ayan guys, kape. Kape tayo, kape. Guys, habang nagluluto tayo, kape muna. Yan.
Guys, kape muna guys. Yan. Ay! Ay! Ang angas ay! Yan guys, tignan natin yung ano, yung linuluto ko. Yan. Tapon natin yung ano, sobra kong kape. Guys, tignan natin kung kumukulo na. Kumukulo na guys. Yun. Lumalabas na yung ano guys. Yung tawag nito. Yung katas ng ano, ng karne niya. Ito yung guys oh. Yan. Ito yung ano guys, yung malansa. Yan. Ayan guys. Naalis na natin yung sibo. Takpan na natin. Habang hinihintay natin yung ano guys, na lumambot yung karne. Tingin lang tayo dito sa ano, sa apple namin. Mansanas. Ito guys, yung apple namin. Yan. Apple yan guys. Kung sinong bibili dito guys, ano na lang, 50 per kilo na lang guys. Yan. Ayan guys, madaming hinog. 50 per kilo na lang guys yung mansanas namin. Daming bunga guys, daming hinog. Yung apple namin dito guys, mansanas namin. Yan. Tikman natin. Ayan guys, dito. Tikman natin oh. Matamis-tamis. Masarap guys, masarap. Sabi ng ano guys, sabi ng mga eksperto, madami daw itong ano, vitamina na binibigay sa katawan natin. Yan. Nakakaalis daw ng ano to, ng cancer. Ayan guys, madami tayong ano, bunga. Saan kaya natin ibibenta to? Guys, saan natin ibibenta? Daming bunga oh. Yan guys oh. Okay na guys. Wait na lang natin na maluto yung ano, yung ano natin, linuluto natin guys. Guys. Hanggang sa muli guys.